ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ କିଣାବିକା ଉପରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଧାନ ଯେପରି କିଣାଯାଇ ନପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନ କରି ବହୁଗୁଡ଼ାଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସେମାନେ ଚାଷୀକୁ ସାର ବିହନ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ନାହିଁ, ପୁଣି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମିତିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିବ କି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଫସଲ ବୀମାକୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯିବା ପାଇଁ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯିବା ସହ ଚାଷୀ ଓ ଚାଷ ପ୍ରଦୂଷଣଜନିତ ଚାଷର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଜଳସେଚନ ଆଦି ଅନେକ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୃଷକ ସଂଗଠନକୁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ବଢ଼େଇ, ପ୍ରବକ୍ତା ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ, ଗୋପୀନାଥ ମାଝୀ, ସମ୍ପାଦକ ହେମସାଗର କୁମରା, ଶରତ ପଟେଲ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ବଢ଼େଇ, ଭୋନାଥ ବଢ଼େଇ, ଚାଷୀନେତା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବିମ୍ବାଧର ବଢ଼େଇ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟେଲ, ହେମନ୍ତ ସାହୁ, ସମୀର ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରେସମିଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଲା କି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନୀତି କରିଛନ୍ ତାର ଉପରେ ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ସରଳୀକରଣ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଆସିକରି ସରଳରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ଯାଇପାରୁଥିଲା ସେ ତାର ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପରେ ଏତେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ନାହିଁ କରିକିରି से निश्चित भाव में सरलीकरण करे आशा विश्वास रही है। स्टार्टिंग पीरियड चाषी को विहन जोगाण अभाव है, धान बुणला सारर अभाव है, रेजिस्ट्रेशन कला बेलू साइट नहीं चलवा, पंजीकरण कला बेलू कंप्यूटर तार ओटीपी आसला से ओटीपी ठीक समय आसवार नहीं, तो जावतीय समस्या सरकार नीति भितर चाषी पाक आसूचे जेनटा चाषी पूरा अनिश्वासी हो गलान आमे एते सब जंजाल भितर पशि नहीं पार चाषी को अति सहज और सरल जेनता करिपारबा काम सरकार ताको सुजोग दौ ना जेन माने चोर चाषी एवं जेनटा चोर ब्लड चाष होइछे आमे सरकार को निवेदन करमु जेन माने भी से काम करिछन तांको चिन्हट करू तांकर कठोर कार्यानुष्ठान से ग्रहण करू आ तांको चिन्हट करवार परिवर्ते तांको कार्यानुष्ठान नेबार परिवर्ते चाषी ऊपर दाऊ साधे कहीं ना कहीं आगामी दिन में चाषी संगे लगवाटा बहुत भंगा पड़वा। सरकार कहते चाषी सरकार लोक सरकार एससी एसटी सरकार स्वागत करूँ सदा बेले ये नीति करूछन चाषी मारणा नीति लोक विरोधी नीति ये कहीं ना कहीं संभव नुहे। आम आगामी दिन को आशा करूँ सरकार पाखर जे सरकार जिते सहज और सरल हो पार्बा नीति नियम बाहर करूँ निश्चित भाव में चाषीर मन हृदय जिति पारे चाषी केते कष्ट करी चाष करुच्छे अन्न उपजाऊे संसार को पोषुचे तार लगे एत आंदोलन कहीं प्रश्न कर आज मुख्य उद्देश्य हो सरकार इयरली कहबार के गले धान कटनी छटनी कला तारपरे एछन चाषी के कटनी छटनी कर इथे देखो दुईटा कारण जे रेजिस्ट्रेशन रे क्रिटिकल करले चाषी कटनी छटनी रे भी कटि जिबा। द्वितीय कथा तो है सार सप्लाई भी कम देले चाषीर अमल भी कमी जिबा। प्रकृति रे कहबार के गले चाषीर एटा चाषी के मारणा नीति करछन सरकार इथो सरकार क्षांत रहन नि जदि रहबे बेले आगामी दिन रे जोरदार आंदोलन हेबा। दिन आउ गुटे कथा हो कि ई केवाईसी टा होचे चाषी लागि आउ गुटे बुमेरा मुझे जाइली आज्ञा चंदनीमाल सोसाइटी के 2 जन चाषी रेजिस्ट्रेशन करवार लगे सेने देखले जिते बेले रजिस्ट्रेशन करूछन
तांकर EKYC केनटा ई जे पोस्ट ऑफिस रो अकाउंट बेले सेतिर भितर गुटे चासी कहला मु आइना 7 लाख टंका रो धान बिकसे हम 70 दिन विड्रॉ करमी के 10,000 लेखा बेले EKYC टा भी हमर चासी मान कर लगी बहुत माने बुमेरांग हेबा तो ई सब तो क्षांत रहन सरकार निजे क्षांत रहबे तार परिणाम भोगबार लगे प्रस्तुत आपण कहूले 10 तारीख पर्यंत टाइम देबे जदी नि हेबा पूरा ओडिसा रो सब कृषि संगठन को खाना आह्वान पदक्षेप काना परवर्ती पदक्षेप आज्ञा हम सरकार के अचल कर परवर्ती पदक्षेप हम राजो रास्ता नहीं करी कि ई जेन सरकारी कल अच्छे ऑफिस पाती सब के हम इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर आगामी सरकार के अचल कर आगामी 5 वर्ष में जवाब देबा कहूले का आगामी 5 वर्ष जवाब नहीं सरकार परिवर्तन कर दमु जेंता छत्तीसगढ़ रे कहूले जे चाषी जाके चाहछन ताके माने परिवर्तन करछन ओडिसा चाषी भी सिखी गले इटा परिवर्तन कर देलु 5 वर्ष पर ताको परिवर्तन कर दमु।